and parents. Jotono aini puila khapang khakchang mo chuba yapayo tini bo khakchang khumba achai mo 45 years bosi korloi ba 45 years kaha bo palo bo salo tini angnoro ringamo barike khakchang mo yapayo chong joto sio khakchang khumba school puila bo elakao sini ro elakao English medium puila raisa mo bo school dinyo sini chrai rao lekha pora snolmani sujuk maiha abri kheno boronchio bangma chrai rao hima tinio chraile himaisia ronchio pore success ongye officer ongye thane rohok bangma toha abri khe tini jora continue bo school kaham ke running to chung lai thanai exam ni result ropo chung kaham ke no result no mobari ke khalsai ma to boro school ni principal akeroni staff teaching staff joto members rono mami mole browni sauthai mo browni porishrom aboni fosol chung chini insarong dio chung maimono amai prano be thake aini torof theke ang khakchang mo mario te logeo chini managing committee jebo school no run khenai boye jebrang hard work kheto je school no breke kaham ke discount sanai breke upgrade kherai sob kisu cinta brang kheye bo school no paisa timon boye bono drauri timon boye bono develop khe progress ke timon boye brani hopsa kaubono tre oha khakchang mo mari piu ke tinio specially chong school nituye jetu program ba ang school no no besibak sani chongnai mami ke sini education system Tripura সমস্ত এরিয়া ও নাইহা সিংহে এবং পুরা ত্রিপুরা স্টেট নি নচং যদি নাইহা সিংহে বড় ত্রিপুরা প্রায় 37 লাখ পপুলেশন লাইথানাইনি সেন্সাস ও চং রিপোর্ট মাইমো বড় চিনি মাত্র 7000 something school চিংকিও school chole 4000 something che total teachers samsa to 36000 something government school ni badeo government aided school jeta khakchang khumba school dima recognized school abo 43 chose kintu tre chini tre nearest state rawon ai ha singhe ang pa state ni kaule saya meghalaya ni kauno ang sa sanchong mo ke mamboi ke meghalaya ni education system ha aro 29000 lakhs to population se 29 lakhs mane population abo jagao se school ke brang kemsa ha 14582 kau brani teacher ni strength sa 55000 ebo abro private school sa kapi ke brang ke 4173 kau tar mane chini Tripura rajyo bai Meghalaya ni
तुलना के नाइके स्कूल सुजराव ब्रानि पाहा पपुलेशन हिसाबो एवं निनी गवर्नमेंट स्कूल एवं प्राइवेट स्कूल जे आबोनी रेशियो टीचर नि रेशियो हो इंसा बांबि दं आबन बायनो चिनी त्रिपुरा राज्य जेसा चों पा शिक्षित हिसा दं फनो आबो पूरा शिक्षित हिमायाखौ परसेंटेज फ्लो तो चों चिनी त्रिपुरा सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट चौनाइके आरो इफो प्रेक्टिकलो आबो ठीक याहि आं मासो ते बदिमा पोजिशन चौंतो चिनी स्कूल नि काहाम व्यवस्था ग्रामांचल काहाम माया आबदिमा अवस्थाओ आबदिमा जागाओ तोंगे चों तेहा बदिमा प्लेटफॉर्म काहाम चों बखाकचन खुम्बा न रिमाइमो बरो ट्राइलावनो लेखा फरा फरेन माने सुजुग फेरिमाइमो बे थाके खाकसांनि माथो ते आबदिके मये चों बरो चिनि पेरेंट्स चिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बो स्कूल नो द्रौरिया नाइमा एसएमसी कमिटी नि साथे साथेओ पेरेंट्स रावनि कंट्रीब्यूशन ब्रानि कंट्रीब्यूशन केपमा जेमन अनेक समयो चिनि ट्यूशन फी समय मते रिमाया आबस पन्थियो बारदेनो स्कूल मैनेजिंग कमिटी रंथियो के आबरिमा टाइमली चौरिया दैनाओ आबंग के सेबो स्कूल न चों काहाम के रान खेमेने टीचर्स नि सैलरी नाओ ठीक मते रो संनाय सुनाय जाते जात चिनि स्टाफ तो एम्प्लॉय खेनेमा आब्रो फब्राफो बेतन लानाय नाम्बा आबन बाये टीचर्स not only teachers are responsible शुरू टीचर मास्टर चौ रेस्पॉन्सिबल या एवं स्कूल मैनेजिंग कमिटी चौ रेस्पॉन्सिबल या वो स्कूल न चौ डेवलप करने के ओवरऑल चौ नांखुल लाने ना मतो आमी बरोत्रे आं एक खेमचों मखे दिनियो चिनी ट्राइराव लेखा पढ़ा चों मावै मासनो education is not only to read the book and to pass the exam education ले बुई पढ़े ये लेखा पढ़े ये माने पढ़े ये exam pass किया मासो या education ने value ले बेटर in तोर मासे important ले निने personal growth gaining knowledge एरपरे development skill tre building of characters निजेनि character building खेरमा आबदिमा चिनि थियो बांग बचिनि personal development चों भाई मा तो education through education ते चों त्रे महा चों लेखा माइके माओ लेखा परे मनि value तो चों सिहा बांग मा पाम मा परे self respect tre kano respect खेनमा discipline character building nini skill building एवं communication growth विभिन्न चिनी develop ओनेमा आबो चौमायो through education से आबोनी लगो चौ चिनी economically चौ personal economically growth उमाइमो फतो ब्रेके इमला बोले no job खेरमान scope माइनाई काहाम के नो competition रहो विभिन्न एग्जाम रहो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहो नो मतलब के सक्सेस में है के नो ऑफिसर में नहीं नो चाकरी के में नहीं आबो के है इकोनॉमिकली जो माने ग्रोथ ऑन मनी आबो स्कोप तो सुरा भया चाकरी में अपनो जो ज्ञान तोमन बाये नॉलेज तोमन बाये जो जेकुनो सामुनो रमिया तांगे आबनो सक्सेस खेमेन मानी लामा आबो ट्रेक दंखौ ते आब्रिखे जिनिथियो जों एजुकेशन नो ट्रेक हामखे तीन मान बाये पेरेंट्स रावनि दायित्व
Serairauno kaham kele kapora no singko toye phone money discipline maintain create money about parents sauni rule बहुत important আমি যত parents sauna aini koimu je chongchi nim sarauno phatharni environment no brang tongo aboni mainly saroi phoito no singko se brang matong বাইরেও ব্রাং বাইখো ইয়া কাউয়া বাইখো পাথারনি এনভায়রনমেন্ট ব্রাং মাইনাই আরে ফন্নানি নসিং খাওয়াও যদি মাম ফা ডিসিপ্লিন কাহাম থেমাইমিংखे স্রাইরাও তাসা ব্রানি এডুকেশন नि लाइनो ता सपोर्ट मायो আমি সাপোর্ট প্যারেন্ট রাউনি সাপোর্ট নাও স্রাইরাও লেখা কাহাম কে মেনিকে তে চিনি স্রাইরাও মাবয়ে চং চিনি স্রাইরাও কেहा के सुचायां थां आबुनि कारण तो चौसियो समाजो सोसाइटियो चिनी एनवायरनमेंट चिनी परिवेश आबो बेसि काहामुयामनि कारण स्राइराव आबोनो नाये स्नो आबोनो नाये ब्रा एडॉप्ट खेलायो पर्सनल लाइफ ब्रा एक्सेप्ट खेलायो ग्रांड खेलायो आबों के ब्रा आबोनो ब्रानि माइंड डाइवर्ट थेये आबो बै लिंक खाओ क्रोंगलाई खाओ आबोनि कारण ब्रा किछु किछु स्राइराव परिवेश है माबाय बुए थामनि कारण के आबो ते आबो बयनो चौ जत पेरेंट्स जत फैमिली जदि डिसिप्लिन तैथे आबो फैमिली वन सिंगल फैमिली तो सोसाइटी मैया आरो 100,000 फैमिलीज लास्ट ये सोसाइटी आबो जत फैमिली से जदि डिसिप्लिन मेंटेन थेके डिसिप्लिन तैलेखे तंलाइखे आबो सोसाइटी काहाम नावनाय आबो के आबो सोसाइटीओ निनि स्राय निनि जे स्टूडेंट राव काहाम परिवेश न ब्रा नौनाय एडॉप्ट फेमायनाय आमै आबदि माचिनि थियो चों तैरि खेनाय लांनाय सामनाय लांनाय आबदि मा जदि से चों फेमाय सिखे चिनिम साराव 50% को सक्सेस समयाव मानि लामा बां मातो तासकालो नराव जतो सियो चिनि त्रिपुरा राज्य सुदुया विभिन्न स्टेट अफ न चों नो जे ताओ बां माथि निमा मानुइबाय चिनि स्राइराव नस्टं थामो इभेन फैमिली काहाम निम साराव उमयो ताइफु सामोदै पामबाये आबो स्राइराव परिवेश बाय तंगे तर्मन बाये एनवायरनमेंट बाय तंगे तर्मन बाये ब्रा ट्रेकया निसियो ट्रेकया स्टंलायो ट्रेकया बाय ट्रेकया मतल खेलायो आबो देखिए उमो बायफो नस्टं मैमले दं आरो इफो जों जतो जदि काहाम वाइसोए जों जतो से गार्जेन राव रेस्पॉन्सिबिलिटी लाये सामु खेलायमिंखे चिन बाये काहाम नंनाय मैक्सिमाम आबोना आं मार्क साइन काउसे सेट्रे थाया काउखे जों राव खाकसान खुम्बा स्कुलो जे फुंनाय राव न जों काहाम के नहा ब्रा आसु स्टैंडर्ड मतलब खेमाय इनफोनो ब्रानि जे एजुकेशन सिस्टम ब्रा जे हार्ड वर्क ब्रा जे कष्ट फेस थाय फ्रमो खाबाय के ब्रा जे फ्रमो आबो नि कारणो चिनि स्राइराव राव रेजाल्ट काहाम चौमैमयो आमबे चिनि जे रो फ्रंनाय राव बायरेओ जेत्रे जागाओ सरकारी स्कूलो जे माने फैसिलिटी माइमोदि के ब्रा माया नंबर 1 ब्रानि सैलरी कम त्रे माथे स्कूल इक्विपमेंट कम आबरो अवेलेबल या इंफ्रास्ट्रक्चर नि शॉर्टेज बरो क्लासरूम अवेलेबल या चौमोदे क्लासरूम ब्रां खेमाया आरो स्मार्ट क्लास नि व्यवस्था खेमाया मामिके प्राइवेट स्कूल बरो फंडिंग खेनाय क्रोयमनि कारणो आबन बाये ब्रां चौमोदे ब्रां खेमाया आरो इफो ब्रानि हार्ड वर्क ब्रानि डेडिकेटेड जे ब्रां डेडिकेट खेये ब्रां फुंमनि फसल चौनोए दं प्रत्येक बছर नचिनि रेजाल्ट चौनाय नायखे 100% रो निचराइराव पासमो चौनो आमया आशा खेव 20 कारो चिनि जे टीचर्स जे रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रां लाये तांमो आबो कंटिन्यूअसली ब्रां सामुं तांगे थांनाय एवं तांखौ आबोनो आफक चायो जाते 20 काउत्रे चौ काहाम थेमेनाय
bo school tinio higher secondary jora higher secondary no ne bo school tao higher secondary jora chung step choa next chung bono tre higher level tina nai boye roni SMC ro cinta khetong bono college jora surima sikhe boro chin infrastructure ni ব্যবস্থা নাফিনাই রোত্রে হোস্টেল ni facilities নাফিনাই teachers বাইরে ni নাংনাই tre qualified teacher নাংনাই trained teachers নাংনাই অনেক কিছু র চং নাংনাই আময়ে চং বনফো কাহাম কে চংয়ে ওয়াই সৌয়ে স্টেপ লানি নাংনাই লামায়া সিংকে যদি র কলেজ খেমায়া সিংকে in future চিনি শ্রেয়রাও bang khorso khema bai chou kaham education ro rimainai are angke paunai class 12 pai ke chong baire ma thangnai mam phanai chou yama jaga agartala dima tini কৈলাসহর dima ধর্মনগর dima abo jagao chong nokbara laye nsarono alada khiye toye ma phongnai abo asike paha abo chrai rau je সময় grow domoni teenage abo ke grow money maturity money time je kuno kla phongtho brei phongtho young generation ro arpho prani mind dai badong besirba aboro apho brang nosto moimo chance bango apho no chini bro ro besirba nosto abdike tao town to nero college student ro maximum college student ro 50% college student ro ang no yai ko ai ni observation ang সারাও যে তাও ব্যাখ্যা প্রাণী ক্যারেক্টার বিনি প্রাণী বিভিন্ন সাইড নষ্ট হয়ে তো চৌনো ইতো চিনি স্টুডেন্ট রনো চিনি ছাড়ো আমি আপনাদের রনো চৌ ব্যাটাকে ঠিক না আলা সাবনাই নানাই মাউমিকে চৌলে তিনিও সে স্নং সাই তংখো স্নং মা বহুত বাকি তংখো বেইলে পুরথিম বিয়লে স্নং স্নং থাকমি হিলে ক্রই আরে পিফ বেইলে পুরথিম বিয় তিনিও চৌ তাও bukti jaga sofaya AI ni jug sofaya ne purbe ke computer ne tachu abo dekhiye tawo generation to generation development to mojarawo chungle tawo se snunglai tongko rai chhatri ko chole bo rai chhatri yo chung nos tongke chung kamai yang nai ambe chung pho chung nai nai chung pho be talo kathiyo talo kamai apho purthim biyo যেখানে সেখানে চিনি ব্রো এমপ্লয় খেয়ে যেখানে সেখানে তোমে নাংনাই চংফো ইনভেন্ট থেমে নাংনাই চংফো ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ড তোনাই নাংনাই চংফো মাসুলে স্নামাই মনাই নাংনাই একটা রেডিও হো চং স্নামাইয়াকো একটা ক্যামেরা হো স্নামাইয়াকো মহাবো চং আবিষ্কার খেমে মকরগো আবদিমা জাগাও চং সং সময়য়াকো আমি অনেক বাকি তংফো মকে আবন বইছে আমি আবদিমা রাও শর্মা বাকি তংফন বইয়ে যে ইয়াং জেনারেশন রনো aini students rao no especially now no aini koi mungle bosi now kaham ke pore lady now ni personal gain personal character build nang grow on I develop on I mentally physically everything nang completely nang develop on ke now better discipline maintain kiye পড়াশোনার কাহাম ke pore now nai aba sikhe na future kaham nai na future bright onai na no kya po challenge kheme onai abo ke na যে কোনো সমস্যা যে কোনো ক্রিটিক্যাল টাইম অফ নাও চ্যালেঞ্জ খেলমানি না ক্যাপাসিটি তো নাই আদারওয়াইজ নাও বিং বাই চ্যালেঞ্জ খেনে के टक्कर खेने के जे কোনো কাউ সালে নাই পো বিচার আচার ফংথো পালাই থিং ফংথো নং মার্কেটও মানই পাইথিং ফংথো নং সে যদি মহাপুর সিমক্রইং के নং নলে ফিলা মোবাইল তো নাই নং নলে বিং বাই সাফিয়া মোবাইল তো নাই নং বংবাই চ্যালেঞ্জ খেয়ে যে জায়গাও নং প্লাই নাই নানাই আবো কোয়ালিটি নাং থে তংফে নানাই কাউ সালাইফো নাং ত্রুঙ নাই প্লাই নাই তিনিও বিচার আচার বিং বাই যে যার খেতে মফো নং সিমাই নাই নানাই আবো চ্যালেঞ্জ খেমে নাই নানাই আবো নি বাদেও নং সিমো রুমো নি থিও তংহা সিকে নং সব কিছু নং নিনে আপনিমা সব খেমেও লামা তংনাই আময়ে chung kaham ke poren mana chung masal thainai bochrai rau taw bra muapu siako bini future ma bu muapu siako brani future le brani jele simayako ari ho brani future no bobishot brani future no chini nahi mo ami chini nahi mo no chung kaham ke nai ke chini jot to ni
chung mung ma kaham nang nai thung mung ma kaham nang nai abong ke sebra abo lama osuk mai nai are ke bra ma phu se ko ta borole bo KG1 class 2 3 4 5 ma phu se ko bra blind os tong school payo thawo abdi ke tong are info bra no chung guide kheti sake bra sinai ekdin le bra kaham lama osuk nai kaham jaga osuk nai amo bra no primary level sio kaham education remain in anai brano kaham discipline remain in anai abudi ke chini tomung chamung culture chini heredity chini je snor mak bang matumo abudi mau pho brano tuisa nei nanai khela dula pho chung tuisa nei nanai sudu lekha pora pore mobai phongya abudi ke chung brano tuisa ye overall brano develop kherman baye abudi ke chung khemai nei nanai aba sike se brani future bright nai kaham nai kemui bono chungro tinio ba phaimoni phunglai moni pandale bono je tinio chung student robai chini simo chini je simo ro mono nau bai share khanai ake get parents robai teachers robai share khale nai boye tinio ang roma phaimno ami ang tre bisi kausan naya chung tre diskango program bangma chungno wi tongo amoye boro short speech yamo jagao kau the the ni lekau mare kino samai ha jetre baya ang aini khapang khaksamo chubai yapaye aini kau rono pai ha sambai